नमस्कार जय जगन्नाथ चलो गोटे फ्रेश ब्लॉग को स्टार्ट करवा एबे टाइम होगलानी गोटे आम शोक उठिलु एबे नुह तो घंटा है शोक उठिलु 12टा साढ़े 12टा बेलू शोक उठिलु उठिकी भात भात खाई फ्रेश हो ब्लॉग करुच्ची सका कि ब्लॉग करनी सका भाई नाई पलैला ब्लॉग करनी टायर्ड है माने कि भल लगुला खाली टायर्ड टायर्ड लगुला हालिया लगुला से शोक डेरी उठिलु आ ब्लॉग किसी ब्लॉग आरंभ होची आ नानी आइलु पलैब भाईना सका पलैले नानी मामू नहीं छाड़ी आसबे नानी की आगे नानी जीव बोली उखुड़ा मुआ सब हूँ घरे चलो देखा माई मैंने माई आई सब मिसिक कर तो पखाड़ दिवस भात कहीं किसी खाइनु चलो भात खाला देखेदेवी आज पखाड़ दिवस आम आज भल बाड़िया पखाड़े हम चलो देखा अजा आम बंधा बंधी कर बांधि सारे मुआ आ मुढ़ी हुड़ुम्ब सब बांधि सारे आ माई से भात बाढ़ भात खाइबू आज पखाड़ दिवस बाडिया पखाड़े हम छतु भजा है लुण पाड़ी हम आठी छतु बेसर भजा सतड़ा माई ये खार मिसिक खाऊ आज शेष खाଇବା सदा मिसिक खाऊ आज नानी पलैबा मिसिक खाइबार गोटे मिसिक खाई बड़ भाई बाहर सारे सेट पकाउची बड़ भाई जीव आ बड़ मामू नानी बाहर सारे जीव बड़ मामू बड़ माई सान मामू जी मत कहते जाकू जाकू जा अष्ट समस्ते गला एबे तो भाई ना आसते देखी ये जो जा उपरक आसी नानी हरिका तो पलैले मामू हरिका आसी ना वर्षा आसला सेपटू बहुत जोरे टिके पकाउची वर्षा टिके वर्षा पकाउची कहीं भी आसना मामू हरिका वर्षा जोर पकेब माई पोखर आसिकी लुगापटा सब सफा करते सुखई ऊपर आस सुखे माई गमर पलि आसी उपरकू आ मामू आसी ना कौ बाटे केते बाटे पहुँचले पहुँचले फोन करते आसला बाहर घंटे लगे ना घंटे लगे वर्षा पकेला टिके टिके जब जोर वर्षा है हैरान वर्षा जोर है हैरान हो नानी पलैला भल लगुनि कि घरटा खाली खाली लगुच भल लगुनि आज यात्रा नाच देखी जाता भाईना आसले बोली नानी पलैला आगू किसी भल बाहर पड़ुनि तो से रही बहुत दिन रहीगला पलैले पलैला नानी आम आज नाच देखी जाता वर्षा माड़ खाई वर्षा माड़ खाई आसलु आली भल है बही है आज भाविलु जीवु बोली मैंने गले आहरी घंटाटे थिला टाइम माने आहरी घंटाटे होता वर्षा पकेला जहाँ अधारू होनी आम घंटाटे आम ना टिकेट करते 200 टଙ୍କା लस होता जहाँ फास्ट डेरी भी स्टार्ट कले बोली डेरी सब है घंटाटे आहरी वर्षा पकेला ना सर जाता बही पलि आसलु कहीं देखुली आपको चारिआडे वर्षा समस्ते पाल फाल पूरा उड़े दे एत जोरे पवन वर्षा जाए समस्ते पूरा स्टेज उपर अधा लोक स्टेज उपर अधा तले सब बस ठिया हेले तार वर्षा पूरा छाड़ा तार समस्ते आसिले नाच तो बंद हो गला आज भल होता आज भी वर्षा है कौन हो रात की जानी टिकेट पूरा फिल आज रानी आसे बोले टिकेट पूरा फुल देख कौन हो आम जाई था नानी हरिका कहीं नहांती एकुटिया जाओ भल लगनी मामू सागरे कौन जीवु नानी भाईना सब थे भल लगी था कौन करिया हऊ देखिया सब वर्षा है काला कि वर्षा पकेब हैरान आम भी आज जाइने भल करने टिकेट ना जो मैंने कर हैरान हे वर्षा जोरे पकड़े तो पूरा हाँ पूरा अंधार करके आसला मेघ जदि वर्षा पकेला समस्त टिकेट 200 लाख गला आमर जहाँ काली जीवा चल तलू जीवा आई सेपटे अच्छी आईर पूरा मन दुख नानी पलैला समस्त मन दुख भल लगुनि अजा भी मन दुख करते नानी पलैला रहा 4-8 दिन भल लगुनि गलाठू
ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ବା ଯାତ୍ରା ନାଚଟା ଚାଲିଛି ପଳେଇଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ନାଚ ସରିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ ନାଚଟା ଚାଲିଛି ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ମାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକଉଛି। ମାମୁଁ ଘରିକା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ମାଇ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା କରିଛନ୍ତି। ଗରମ ଗରମ ପିଠା ଖାଇଦବା। ଆଉ ଝିଅ ସେପଟେ ପିଠା ଖାଉଛି। ଅଜା ଆମର ଚକିଲେଟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଚକିଲେଟ ଆଣିଥିଲେ ଅଜା ବସିକି ଚକିଲେଟ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର କଣ ମୋର ହାତୀ ଅଜାଙ୍କର ବତକ ମୋର ହାତୀ। ଆଉ ଝିଅ ତୋର କଣ ଦେଖିକି ଦେଲୁ। ଝିଅର ଏଇଠି ଏଇଟା ମାଇଙ୍କର ଠେକୁଆଟା ଖାଇବା। ଚକ ଖାଉଛୁ ଚକ ଖାଉଛୁ। ମାଇ ଘରିକା ଆମର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଏରା କଣ ଆଣିଛୁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛୁ ସୁନାଖେଳାରୁ। ସୁନାଖଳାରୁ ଶୁଖୁଆ ଆସିଛି। କୋଉ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛୁ? କାଲି ଫ୍ରାଏ ହବ, ଛେଚା ହବ, ଭଜା ହବ, ଡାଲମା ହବ। ସବୁ ତ ହବ ଶୁଖୁଆ ଡାଲମା କାଢିକି କଥା କଥା ମଜାକ କରନା। ଡାଲମାରେ ଶୁଖୁଆକୁ ଛେଚିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦବ। କଥା କଥା ଖାଲି ମଜାକ କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ହସିବେ। ହସିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ତ। ହସିବା ହେଇଛି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ନା। ଆଜି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଟା ଆସିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇପାରିନି ମନ ଦୁଃଖ ମୋର। ହଁ ବା ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଆମ ନାନୀଟା ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମିଶିକି ନା। ପଳେଇଲା ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆଜି ନାଇଁ ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏବେ କୋଉ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛୁ କହୁନୁ? ଏବେ ଏଡେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେତେ ପ୍ରକାର? ଆଉ 5-6 ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ନା କଣ କହୁନୁ ଟିକେ? ଗୋଟା ହେଲା କାଠି ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଯୋଉ ଖାରପାନି ଆଉ ମରୁଆ। ଆଜି ସୋମବାର ମୁଁ ଧରିବିନି ନହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନନା ହେରିକା କଣ କରୁଥିଲେ? ନନା ବୋଉ ସବୁ ବସିଥିଲେ। ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଜୋରିଆ। ସେପଟେ ବି ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ହଁ ଲୁଗାପଟା ଓଦା ହେଇଛି ଅଧେ। ଆଉ ଆଉ ଶୁଖୁଆ କେବେ ହବ? ଆଣିଛୁ ଶୁଖୁଆଟା ଏଇନା ବୁଧବାରେ କଣ ପଡୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁରୁବାରେ ଏଇନା ବାର ଶୁକ୍ରବାରେ ଯାଇ ତାପରେ ରବିବାରେ ଆଉ। ହଉ ଶୁଖୁଆ ଫ୍ରାଏ ହବ। ଶୁଖୁଆରେ ସବୁ ହବ। ମାଇ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଆଇଟମ କରିବା ମେଞ୍ଚେ ଶୁଖୁଆ ଧରିକି ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ବାଡିଆ ଶୁଖୁଆ ଡାଲମା। ଶୁଖୁଆଟା ଦେଖେଇଦବା କୋଉଦିନ ଦେଖେ ଆଜି ତ ଧରିବୁନି। ନାଇଁ ଆଜି ସୋମବାର ଧରିବିନି। ଆଜି ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଜରିଟା ଟଚ୍ କରୁଥିଲା। ସୋମବାର ଧରିବିନି। ହଉ ଶୁକ୍ରବାରେ କି ରବିବାରେ ଧରିବୁ ଏଦିନ ଦେଖେଇଦବା ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛୁ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ତୁ ଯା ଚେଞ୍ଜ କରେ। ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ଝିଅ ଆମର ଶୋଇନି ବେଲୁନ ଖେଳୁଛି। ଝିଅ କଣ ଖେଳୁଛୁ? ବେଲୁନ ଖେଳୁଛୁ। ଏଠିକା ଆଲୋ ଗୁଗୁଲୁ କଣ ଖେଳୁଛୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ। ବେଲୁନୁ। ଆଉ ତୁ ଶୋଇବୁନି ଝିଅ? ବଛାରେ କୁଆ ହେଲା ଗାଧୁ ବଛାରେ କୁଆ ହେଲା ଟିକେ କହିଦେଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗାଧୁ ଗଲି ବଛାରେ ବୁଲି ଯାଇଛି। ତତେ ନବନି ତତେ ନେଲାନି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆସିବନି ବଛାନି ଆଉ ଆସିବନି। ବଛାନି ବାଇ କରିଦେ ଟାଟା।